So guys, dito na kami ngayon guys sa Brazil guys. Patawid papuntang Rotterdam. Abot yung mga vlogger guys. Tuwa ng Brasiliano kay... Ay, yan si El30. El30 namin, collab ko yan. Yan, hingin ko yung video din niya. Kami lang mag-like and share lagi. Kaya sana ito makasama namin, mag-like and share din. Yan o. Hello guys, salamat sa biyaya guys. Kasi dami na provision guys o. Saka yung kubirta ngayon guys, malinis na. Anya si El30. Yan si El30 namin yan. Kulap niya. Yan, talaga yan. Peace yo. Peace yo. Yeah. Okay, no problem. Like From Diplo. guys, grabe niya guys. Guys, ito sama guys.